রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে এক দুষ্কৃতীর কুকুর হত্যাকাণ্ড, প্রশাসন নির্বিকার। ঝুনঝুনু রাজস্থান। এক মর্মান্তিক ঘটনায় ঝুনঝুনু জেলায় এক দুষ্কৃতী ব্যক্তি প্রকাশ্যে বন্দুক হাতে বেরিয়ে একে একে 25টি পথকুকুরকে গুলি করে হত্যা করে। প্রসঙ্গত 2024 সালে ঝুনঝুনুতে 8,835টি কুকুরের কামড়ের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল, যার মধ্যে 4,373টি ছিল গুরুতর। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া দুঃখজনক। কুকুরের আক্রমণ হোক বা কুকুর হত্যা, দুটো ক্ষেত্রেই সরকারের স্পষ্ট উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ও পশু অধিকার উভয়ের সুরক্ষার দাবিতে এখনই জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন, এমনটাই জানান পশুপ্রেমীরা। আপনারা দেখছেন স্পার্ক নিউজ। ये क्या हो रहा है राजस्थान के झुंझुनू जिले में? ये बंदूक वाला सरेआम कुत्तों को मार मार के गिरा रहा है। जिधर देखो कुत्ते अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं और जिधर देखो मरे हुए कुत्ते पड़े हुए हैं। गूंगा, बहरा, अंधा प्रशासन 2 दिन से ये कारनामे देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हत्यारे तुरंत गिरफ्तार हो जाए, और वीडियो को अंत में जरूर देखें कि हत्यारा किस तरह से अपना कबूलनामा, वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है। वीडियो को पूरा देखें और शेयर करना ना भूलें। मर्जिया को पहले तुम्हारी ना